গণেশ চতুর্থীর দিন ভগবান গণেশের এই শক্তিশালী গায়ত্রী মন্ত্রটি কানে শুনলেই মনস্কামনা পূরণ হয় মাত্র 24 ঘন্টার মধ্যে। নমস্কার বন্ধুরা, শুভ গণেশ চতুর্থী সকলকে প্রথমেই শুভেচ্ছা জানাই। এই দিন আপনারা আর যাই করুন না কেন, ভগবান গণেশের এই গায়ত্রী মন্ত্রটি মাত্র 41 বার শ্রবণ করলেই আপনার দীর্ঘদিনের মনোকামনা খুব দ্রুত পূরণ হবে। বন্ধুরা, সকল দেবতাদেরই একটি করে শক্তিশালী গায়ত্রী মন্ত্র থাকে। সেই মন্ত্রগুলো অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়। ঠিক সেই রকমই সিদ্ধিদাতা গণেশের গায়ত্রী মন্ত্রটিও অত্যন্ত শক্তিশালী এবং চমৎকারী একটি মন্ত্র। এই মন্ত্রটি যে ব্যক্তি গণেশ চতুর্থীতে মাত্র 41 বার স্মরণ করে তার সকল মনোকামনা পূরণ করে থাকে স্বয়ং ভগবান গণেশ। সেই ব্যক্তি সকল প্রকার সংকট নাশ করে স্বয়ং সংকটনাশক গণেশ। আজ আমরা আমাদের এই ভিডিওতে গণেশ গায়ত্রী মন্ত্রটি 41 বার পাঠ করতে চলেছি। আপনারা এই গণেশ চতুর্থীর ব্রত রাখুন আর কোনো কারণে ব্রত রাখতে না পারুন, ভগবান গণেশের উদ্দেশ্যে একটি ঘিয়ের প্রদীপ প্রজ্বলিত করে ভক্তি ভরে প্রণাম করবেন এবং এই গণেশ গায়ত্রী মন্ত্রটি মাত্র 41 বার পাঠ বা শ্রবণ করবেন। তাহলেই দেখবেন ব্রতের ফল অনেকাংশেই আপনারা লাভ করতে পারছেন। আপনার দীর্ঘদিনের মনোকামনা পূরণ হচ্ছে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে। যাই হোক বন্ধুরা, আমরা এবার পাঠ করতে চলেছি শক্তিশালী গণেশ গায়ত্রী মন্ত্রটি। আপনারা ভক্তি ভরে শ্রবণ করুন। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। 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 ॐ एकदन्ताय विद्महे
वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।
ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्।